مثل فرج من خلال البيت الجامع الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد خير الله سبحانه وتعالى حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بين أن يكون نبيا ملكا أو أن يكون نبيا عبدا، اختار أن يكون نبيا عبدا تواضعا لله سبحانه وتعالى ورحمة بأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى يكون قدوة لأمته فتقتدي به، فلا تغتر بزهرة الحياة الدنيا ولا تقع في قلبها محبة الدنيا، لأن من وقعت في قلب محبة الدنيا وغرست فلا تنفع معه موعظة الواعظين ولا نصيحة الناصحين، ولا ينتفع بقراءة الآيات ولا بسماع مواعظ الكثيرات ولا بقراءة الأحاديث النبويات، ما ينتفع أبدا مهما قرأ مهما حضر، ما ينتفع أبدا. لهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أصل جميع الخطايا حب الدنيا. حب الدنيا، فأن تكون لها محل في قلبك، أما تكون في يدك تعينك على طاعة الله، في يدك تصون وجهك عن المسألة، في يدك لا في قلبك تشغلك عن الله وتبعدك عن اتباع حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا كانت الدنيا تؤخذ من حلها وتوضع في محلها ولا تشغلك عن ربك ولا عن اتباع نبيك، هذه من الآخرة. المصيبة كل المصيبة إذا أخذها من غير حلها أو أخذها من حلها لكن وضعها في غير محلها. ما نرى الآن كثير من أهل الترف وأهل التبذير يضعون الأشياء في غير محلها. هذه الدنيا تحاسب عليها يوم القيامة. أما الدنيا التي هي من الآخرة التي أخذت من الحل ووضعت في المحل وصارت معينة لك ولإخوانك المسلمين على طاعة الله وعلى طاعة حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما عنده شيء من الدنيا ويبخل حتى بالزكاة فضلا عن الصدقة والعياذ بالله. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: وأصل جميع الفتن منع العشر والزكاة. العشر المراد به أنه في بعض الحبوب والثمار فيها العشر إن سقيت بغير مؤونة، نعم، وإلا فهو من باب عطف العام على الخاص. نعم، إذا المعشرات من جملة الأموال التي فيها الزكاة. نعم، هذا أصل جاءتنا الفتن، فلهذا كثر الفقر وكثر البلاء. لما منع أهل الأموال الزكاة جاءنا البلاء والعياذ بالله. فإذا رأيت جائعا فاعلم أن ذاك من مانعي الزكاة. إذ اليوم مع كثرة رؤوس الأموال لو وزعت الزكوات على منهج سيد السادات لم يبقى فقير ولم يبقى محتاج في هذه الدنيا، لأنه هذا نظام من السماء. من أين جاءنا هذا النظام؟ نظام اقتصادي من السماء، ما هو نظام جابه حكومة وضعية من رأسها، لا، نظام السماء يصلح أمر الدنيا ويأمر الآخرة. والله يوفقنا وإياكم لاتباع النبي العظيم الرؤوف الرحيم. وقد قال: الدنيا ظل زائل
وحال حائل، لها يجمع من لا عقل له ولها يغتر وبها يغتر من لا علم له. والله يحفظنا وإياكم من الاغترار بزارة على الدنيا، ويجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا تشغلنا عن الله وعن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل الدنيا زيادة لنا في كل خير، ويجعل الموت راحة لنا من كل شر وبوس وضيق، بجاه من جاءنا بمناجم الخير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kita pagi hari ini adalah kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Kitab yang di daerah kita lebih terkenal syarahnya. Ini adalah matanya. Syarahnya adalah Nasha'ih Hanibat yang disusun oleh Syekh Nawawi Banten. Beliau tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah atau pernah memberikan pilihan kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW antara apakah beliau ingin menjadi nabi sekaligus raja atau nabi tapi hamba, bukan sebagai raja. Baginda Rasulullah SAW tanpa mikir lama, beliau langsung memilih untuk menjadi seorang nabi yang hamba, bukan nabi yang raja. Kenapa? Karena beliau sayang, rahmat kepada umatnya. Nabi lebih memilih nabi yang hidup sederhana, bukan sebagai raja yang semua serba mewah. Ini karena sayang kepada umatnya, karena kepingin nabi itu umatnya tidak tertipu dengan dunia, tidak silau dengan gemerlap dunia, tidak tertanam dalam hati mereka cinta dunia. Kenapa? Karena orang itu kalau di hatinya sudah tertanam kuat cinta dunia, maka mau dimauidhoi, mau dinasehati oleh siapapun mental, tidak akan masuk sedikit pun. Dikasih ayat Al-Quran sebanyak apapun mendal, dikasih hadis sebanyak apapun menter, kebal, tidak akan masuk sama sekali. Walaupun dia baca kitab sebanyak apapun, walaupun dia hadir pengajian sebanyak apapun, kalau terlanjur rasa cinta dunia masuk ke dalam hati, tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Pengajian-pengajian, bacaan, mutola'ah dan seterusnya itu tidak akan manfaat. Karena itu baginda Rasulullah SAW lebih memilih untuk menjadi nabi yang hidup sederhana agar umatnya mau niru beliau. Beliau baginda Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang tercantum dalam kitab yang kita baca, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Jadi akar dari segala kesalahan itu adalah cinta dunia. Kesalahan apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, pasti sumber awalnya, akarnya itu adalah cinta dunia. Nah, cuma kita perlu pahami apa yang dimaksud cinta dunia. Cinta dunia itu yaitu ketika dunia itu masuk ke dalam hati, sehingga membuat orang lalai dari taat kepada Allah, lalai dari mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan mengakibatkan orang itu mencari dunia dengan segala cara, tidak ngurus, tidak peduli halal atau tidak halal, dengan segala cara. Yang penting dapat dunia, dan setelah dapat harta nanti akan digunakan secara sembarangan, tidak berhati-hati, ngawur. Nah, ini kalau di dunia masuk ke dalam hati. Adapun dunia yang hanya ada di tangan, sebagian orang mungkin ekonominya kelas atas, tercukupi, kebutuhan-kebutuhannya tercukupi, tapi harta itu hanya di tangan, tidak masuk ke dalam hati. Harta itu digunakan media
untuk semakin mendekatkan kepada Allah, untuk membantu ketaatan pada Rasulullah SAW, dijadikan tameng pelindung agar tidak ngemis-ngemis, tidak minta-minta kepada orang lain, baik dengan ucapannya atau dengan penampilannya. Dibuat untuk melindungi diri. Maka dunia yang seperti ini adalah dunia yang terpuji. Bahkan bisa dikatakan itu bukan dunia hakikatnya, itu adalah akhirat. Karena dunia yang ada di tangan orang seperti itu justru akan menjadi alat untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dunia itu akan menjadi terpuji ketika dengan beberapa syarat. Satu, dicari dengan cara yang halal. Jadi nyarinya dengan cara yang halal, nggak sembarangan. Kedua, digunakan untuk keperluan yang semestinya, bukan sekedar untuk foya-foya, seneng-seneng, nggak peduli dengan orang lain. Nggak, berbagi pada orang lain, baik zakat, sedekah, dan yang lain-lain. Digunakan untuk yang semestinya sesuai aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak sampai masuk ke dalam hati, tidak sampai menyibukkan seseorang dari taat kepada Allah atau mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika syarat-syarat ini terpenuhi, maka harta akan menjadi terpuji. Dunia yang ada di tangan orang tersebut akan menjadi terpuji. Adapun jika tidak demikian, maka akan menjadi dunia yang tercela. Biasanya kalau syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, orang itu tidak akan melakukan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta. Jangankan sedekah yang sunnah, zakat yang wajib saja nggak dilakukan kalau syarat-syarat yang tadi itu tidak terpenuhi. Karena itu dalam lanjutan hadis, beliau baginda Rasulullah SAW bersabda, wa aslu jami'il fitan man'ul usyur wa zakah. Akar dari segala macam fitnah, kekacauan yang terjadi itu adalah tidak mau mengeluarkan zakat pertanian dan zakat secara umum. Al-usyur ini adalah zakat pertanian, karena pertanian dan perkebunan itu kalau penyiramannya tanpa biaya maka zakatnya 10%. Kalau penyiramannya menggunakan biaya maka zakatnya 5%. Nah, jadi usyur dan zakat ini sama-sama zakat. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu atful am alal khas, mengatofkan lafadz yang am kepada yang khusus. Artinya sama-sama zakat. Intinya akar dari segala macam fitnah itu adalah ketika orang itu tidak mau mengeluarkan zakat. Karena itu gara-gara orang banyak yang nggak mau zakat, kita banyak saksikan di saat dunia semakin dihamparkan oleh Allah, dibuka selebar-lebarnya, orang kaya tambah banyak, tapi yang fakir juga tambah banyak, gara-gara tidak zakat. Perlu kita ketahui ada sebuah kaidah. Kalau di satu daerah, dimanapun itu, kok ada orang lapar, tidak nemu untuk dimakan, itu tidak nemu. Itu sebabnya hanya satu. Gara-gara tidak diterapkan zakat. Kalau zakat diterapkan sesuai dengan aturan baginda Rasulullah SAW, apalagi di zaman sekarang yang banyak sekali orang kaya, kalau zakat diterapkan pastikan tidak akan ada orang lapar, tidak akan, dijamin. Karena ini aturan yang langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar hasil rapat, bukan, tapi aturan langsung dari Allah. Karena itu kalau ada orang lapar dimanapun itu, pasti gara-gara zakat tidak diterapkan atau tidak diterapkan dengan benar. Kemudian dikatakan bahwa dunia itu bayang-bayang, hanya sekedar bayang-bayang yang tidak akan tetap. Ya dunia itu begitu muter, senang susah begitu. Jadi ibarat bayang-bayang yang terus pindah-pindah dan keadaan yang terus silih berganti. Yang fokus mengumpulkan dunia itu tanda orang yang tidak memiliki akal. Dan yang tertipu dengan dunia, tanda orang itu adalah orang bodoh yang tidak memiliki ilmu sama sekali. نعم. فمهما إنسان كان طائعا محسنا عالما، المؤمن يشعر أنه مقصر في حق الله، فهو مشمر في طاعة الله
ويشعر أنه مقصر في حق مولاه سبحانه وتعالى. هذا يكون على خير. لهذا قيل، وقيل المقر بالتقصير أبدا محمود، محمود في كل حال. والإقرار بالتقصير علامة القبول، لأنه خرج من قلبه رؤية العمل، خرج من قلبه العجب والرياء، فهو دائما مقبول، فعمله مقبول. نعم. فرؤية التقصير أبدا محمودة. ليش؟ لأنه يستشعر دائما أنه عبد حقير مقصر في حق مولاه سبحانه وتعالى. فيحرص الإنسان دائما على ذلك، لأن الإقرار بالتقصير في حق المولى سبحانه وتعالى هذا يبعد عنك الكبر، يبعد عنك العجب، فحينئذ يكون العمل مقبول. لأن العجب والكبر أي رؤية العمل مع الكبر والعياذ بالله محبط للعمل ومحبط لثواب العمل، نسأل الله العافية والسلامة. فالإقرار بالتقصير أن ترى نفسك مقصرا في حق مولاك سبحانه وتعالى، وأنت في غاية الإجهاد، وأنت في غاية الإجهاد، قائم الليل، صائم النهار، تالي للقرآن، كثير الصدقة بالمال. نعم. فهذا يكون محمود عند الله ومحمود عند عباد الله. فأنت مذكور في الأرض بالحمد ومذكور في السماء بالحمد والثناء، فينتبه لذلك. نعم. كن مجتهدا ولا تنظر إلى اجتهادك، كن مطيعا ولا تنظر لطاعتك، فإن رؤية العمل تسمى بالعجب والعياذ بالله. المؤمن لا يعجب بعمله أبدا، بل يكون متواضعا لله، ومن تواضع لله رفعه الله. ولهذا كان الإقرار بالتقصير علامة للقبول. نعم. المؤمن يعمل ويجد بالعمل ويخاف أن عمله يرد عليه والعياذ بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها، ايش يقول سيدتنا عائشة؟ أهم يزنون يسرقون؟ يزنون يسرقون يا رسول الله، حتى قلوبهم وجلة خائفة، شدة الخوف والوجل. قال: لا يا عائشة، ليس هكذا، هؤلاء أناس يجتهدون في الطاعات، يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، يخافون وجلون من عدم قبول طاعاتهم. ليس هم وجلون فقط من خطيئاتهم، لا، هم حريصون على الصلاة والصيام والصدقة، ومع ذلك يخافون من عدم القبول، نسأل الله العافية والسلامة. فالمقر بالتقصير دائما على خير. لماذا؟ لأنه يتولد في باطنه التواضع لله، ويحث ذلك أي الشعور بالتقصير على الاجتهاد زيادة في العمل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يجمع بين الخوف والرجاء. وهكذا المؤمن السليم صاحب القلب السليم يكون دائما معتدل بين الرجاء وبين الخوف، لا يزيد رجاءه على خوفه فيأمن من مكر الله، ولا يزيد خوفه على رجائه فيقنط وييأس من رحمة الله. هكذا هو حال المؤمن المعتدل السليم صاحب القلب السليم. نعم. فهذا أما الذي يرى نفسه ويرى عمله، فهذا والعياذ بالله يرى رؤية العمل عجب، فيقع في الهلاك ويحبط عمله والعياذ بالله. قال سيدنا عمر المحضار قدس الله روحه: لو علمت أن الله قبل لي تسبيحة واحدة لأضفت أهل تريم كلهم بالبر واللحم 3 أيام.
وقال بعض العارفين: لو علمت أن الله سبحانه وتعالى قبل مني سجدة واحدة لاخترت الانتقال إلى رحمة الله حتى أموت على حسن الخاتمة بعد هذا القبول. ها شوف كيف أهل اجتهاد وأهل مجاهدة، مع هذا هم يخافون من مكر الله سبحانه وتعالى. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قدس الله روحه وهو في سكرات الموت يقول: لا لا لا. تعجب الناس. وفي رواية كان يقول: بعد 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 بعد. فلما أفاق قال: نحن نقول لا إله إلا الله وأنت تقول بعد بعد بعد. قال: ما أخاطبكم؟ هذا الشيطان تعرض لي يقول لي: فتني يا أحمد، ما استطعت منك حتى بسيئة واحدة، ما فزت منك حتى بسيئة واحدة حتى أنقص مقامك عند مولاك. فأنا أقول له: لا، بعد بعد. ما دام روحي في الجسد عاد أنا ما أخاف على نفسي، خايف على نفسي من الإمام المجتهد العالم العامل الزاهد. ما دامت روحي في جسدي عاد أنا أخاف حتى تخرج روحي من جسدي وألقى الله، فحينئذ آمن على نفسي. الشيطان حسود، الشيطان حسود، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. فالذي يقر بالتقصير وهو في كمال التشمير ذاك هو المؤمن المؤمن الطائع المحبوب عند الله سبحانه وتعالى. وأما أهل الغفلة غفلة صاحب غفلة، يشوف حسناته كبيرة، ما أحد يتصدق، نادر يتصدق. اليوم تصدقنا. ما يقوم الليل، قام ليلة من الليالي، البارح قمنا الليل البارح، يرى هذا القيام كبير، وقام ليلة أو ليالي معدودات في عامه، يرى هذا عمل عظيم هذا، ويرى عمله. الشيطان يلعب به لأنه ما جلس عند مشايخ السلوك، عند مشايخ التربية حتى يعرف قدر نفسه. لعب به الشيطان كما نرى الحال في هذه الأيام. تخرجوا من الجامعات، من المعاهد والأربطة كثير، مع هذا قلوب مريضة، لا سلوك، لا تربية، لا أخلاق. الشيطان يفرح منهم وإن كانوا في المعاهد، لأن ما في تربية، لأنه يلعب بهم كما يلعب الأطفال بالكرة والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أما العارف بالله يرى حسنات وسيئات. نعم. أما الغافل يرى سيئات وحسنات، نسأل الله العافية والسلامة. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا رجلا واحدا، لرجوت الله أن أكون كل الناس في الجنة إلا رجل واحد ما هو في الجنة، في النار، لخشيت أن أكون أنا، من كمال خوفا من الله سبحانه وتعالى وكمال رجاء من الله. لو نادى منادي يوم القيامة كل الناس في النار إلا واحد، لرجوت أن أكون أنا. هذا كمال اعتدال الخوف والرجاء مع الله سبحانه وتعالى. أما إذا رأيت عملك وترى أنك أفضل من غيرك والعياذ بالله، أو أنك إذا رأيت عاصي احتقرته، نسأل الله العافية والسلامة، أعلم أنك في مقيدة الشيطان، وأن الشيطان يلعب بك. العاصي ما يحتقر، بل يرثى لحاله ويدعى له بالتيسير لأسباب التوبة والمغفرة.
هكذا كان السلف الصالح. أما إذا أنت تستحي من مولاك وتعمل الأعمال الصالحات وأنت تخشى الله سبحانه وتعالى وتستحي من الله سبحانه وتعالى وتستشعر أنك مقصر في حق مولاك سبحانه وتعالى، وكلما ازددت طاعة لله ازددت شعورا بالتقصير في طاعة الله. كلما ازددت علما زادك علمك علما بجهلك، فأنت على خير. أما لا، كلما ازددت علما ازددت غرورا، ازددت عجبا، ازددت غطرسة، فأنت في مكيدة الشيطان والعياذ بالله، وأنت في صورة أستاذ. يلعب بك شيطان وأنت في صورة أستاذ. انتبه لنفسك. وكلما لم ترى نفسك شيء كنت عند مولاك شيء، وكلما لم ترى لعملك قدرا كان لعملك قدرا عند الله سبحانه وتعالى. فالنيات الصالحات والإخلاص رب البيت تجعل العمل القليل كثير عند الله. رب عمل كثير لكن خالطه شيء من الرياء، خالطه شيء من العجب، خالطه شيء من الكبر، كان قليل لا ميزان له في كفة الميزان. الله يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الله الكريم، مخلصة لوجه الله الكريم، ومقربة إلى جنات النعيم على وفق سنة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Seseorang yang banyak melakukan ketaatan atau banyak melakukan kebaikan atau memiliki ilmu yang luas, jika dia merasa bukan apa-apa, merasa ceroboh di dalam melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, intinya kebaikannya sangat banyak tapi dia selalu merasa ceroboh, banyak puasa, banyak bangun malam, banyak bersedekah, berinfak, tapi merasa tidak pernah melakukan apa-apa, merasa ceroboh. Orang ini berarti tanda dia berada dalam kebaikan. Sesuai dengan makalah yang disebutkan di sini, al-mukir bit taqsir abadan mahmud. Orang yang selalu sadar mengakui kecerobohannya itu adalah orang yang selalu terpuji. Terpuji di dunia, terpuji di langit. Orang banyak melakukan kebaikan, tapi merasa tidak pernah melakukan apa-apa. Justru merasa ceroboh. Orang ini akan dicintai oleh penduduk bumi maupun penduduk langit. Wal ikrar bit taksir alamatul qabul. Pengakuan seseorang bahwa dia sangat ceroboh di dalam melakukan kewajiban itu tanda amalnya diterima. Jadi ketika Anda banyak melakukan sholat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak infak, banyak melakukan kebaikan yang lain, dan Anda merasa kalau Anda banyak melakukan kekurangan, ibadahnya maksimal, tapi hatinya selalu merasa ceroboh, itu tanda amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Orang yang selalu merasa ceroboh padahal amalnya maksimal, itu akan menyebabkan dia menjadi orang yang tawadhu dan selalu terus semangat untuk menambahi amalnya dan tidak pernah bangga diri, apalagi sampai sombong, merasa lebih baik dibanding orang lain. Enggak, bangga diri saja enggak, tidak pernah membanggakan amalnya. Kenapa? Dia merasa tidak pernah melakukan amal, dia merasa amalnya ini banyak kekurangan. Justru dengan amalnya dia takut diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini adalah orang terpuji dan tanda kalau amalnya diterima. Adapun orang amal sebanyak apapun, sholat, puasa, sodako, memiliki ilmu yang luas, diajarkan kemana-mana, tapi disertai rasa bangga diri. Dia selalu melihat amalnya, waduh saya ini sodako banyak hari ini, saya ini istiqomah sholat, saya ini, selalu melihat amalnya, merasa banyak memiliki amal sehingga menyebabkan dia ujub, bangga diri,
Apalagi sampai sombong. Orang kayak gini amalnya sebanyak apapun tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Sebanyak apapun silahkan sampai pecah Anda ibadah, kepala Anda sampai pecah. Kalau Anda merasa banyak amal, merasa sudah maksimal dalam beribadah, merasa istimewa di sisi Allah, Anda tidak memiliki nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kewajiban kita seorang muslim adalah serius di dalam memperbanyak amal dan memperbaiki amal, tapi jangan pernah merasa kalau kita beramal. Yang banyak amalnya, tapi jangan pernah merasa Anda beramal. Yang maksimal amalnya, tapi jangan sampai pernah merasa kalau Anda maksimal dalam beramal. Justru merasa ceroboh dalam beramal. Orang mukmin yang hakiki itu selalu tawadhu, selalu merasa ceroboh. Orang mukmin yang hakiki itu akan terus beramal, memaksimalkan amalnya. Tapi di hatinya selalu ada rasa takut kalau amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang mereka melakukan apa yang mereka lakukan, tapi hati mereka dipenuhi rasa takut. Sayyidah Aisyah awalnya tidak paham maksud ayat ini. Akhirnya nanya pada Rasulullah, kenapa? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka takut kepada Allah? Apakah mereka berzina? Apakah mereka mencuri? Kata Rasulullah, tidak wahai Aisyah. Mereka ini adalah orang-orang yang maksimal dalam taatnya, banyak sholatnya, puasa, banyak sedekah, tapi takut tidak diterima. Ini maksudnya walladzina yu'tuna ma atau orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan dari berbagai macam ibadah, wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka itu selalu takut kalau amalnya tidak diterima. Ini tanda mukmin yang benar, tanda mukmin yang hakiki. Dan rasa seperti itu yang membuat orang itu tawadhu dan selalu semangat untuk menambahi amalnya, untuk selalu meningkatkan kualitas amalnya. Dan orang seperti ini yang di hatinya akan ada rasa yang seimbang, yaitu antara khauf dan roja. Orang muslim atau mukmin yang benar, yang normal, itu harus selalu berimbang antara harapan terhadap rahmat Allah dan takut terhadap adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang merasa banyak amal, merasa amalnya maksimal, membanggakan amalnya, orang kayak gini tidak ada pahalanya. Orang itu semakin imannya kuat, semakin dia merasa bahwa dia tidak pernah melakukan apa-apa. Takut. Seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar Al-Muhdar. Beliau ini pernah mengatakan, beliau ini orang yang ibadahnya luar biasa. Kalau kita diceritai ibadahnya, mungkin kita nganggapnya itu hayalan, ada di dunia hayalan. Enggak, kenyataan. Beliau itu ibadahnya luar biasa. Tapi apa? Beliau itu selalu mengatakan, seandainya aku mengetahui satu bacaan tasbih saja diterima oleh Allah, aku akan ngasih jamuan orang seluruh kota Tarim dengan gandum dan daging selama 3 hari. Jika aku tahu satu bacaan tasbih saja diterima. Jadi amalnya begitu banyak, tapi merasa tidak ada yang terima. Takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian arifin yang lain, sebagian orang yang arif billah itu mengatakan, jika seandainya aku tahu satu sujudku saja diterima oleh Allah, maka aku akan langsung minta kepada Allah agar sekarang juga nyawaku dicabut. Kenapa? Kalau aku tahu sudah sujudku diterima satu saja, mending mati husnul khotimah dalam keadaan sujud diterima. Jika seandainya aku tahu, tapi aku tidak tahu, makanya takut untuk mati. Karena aku tidak tahu apakah ada yang diterima dari amalku. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, pernah ada kisah Imam Ahmad ini ketika dalam keadaan sudah sekarat, ajal hendak datang, orang-orang di sekitar beliau itu nuntun talqin la ilaha illallah. Jadi diajak baca la ilaha illallah. Orang-orang kaget ketika orang-orang di sekitar itu nuntun la ilaha illallah. Imam Ahmad itu jawabannya apa? Tidak. Sebagian riwayat mengatakan ba'du, habis ini.
Orang-orang kaget. Waktu Imam Ahmad sedang nggak sadar, dituntun zikir, malah jawabannya seperti itu. Tapi kemudian Imam Ahmad sadar lagi. Ketika sadar, orang-orang nanya, wahai Imam, kenapa Anda ini? Tadi kami di sini menuntun Anda untuk baca la ilaha illallah, tapi Anda malah jawab tidak. Ada atau Anda menjawab habis ini. Imam Ahmad akhirnya menjelaskan, dengar ya, aku tadi ngomong seperti itu bukan jawab kalian. Aku dengar kalian baca zikir itu, aku dengar. Tapi jawabanku tidak itu bukan jawaban untuk kalian. Itu jawaban untuk iblis. Iblis itu ketika tadi aku sedang sekarat, iblis datang kepadaku ingin menipu aku. Dia mengatakan padaku, wahai Ahmad, kamu betul-betul contoh orang yang selamat dari tipu dayaku. Seumur hidup kamu, aku tidak pernah berhasil menyesatkan kamu untuk melakukan satu kesalahan satupun. Belum pernah aku berhasil mengajak kamu melakukan kesalahan. Sekarang kamu bebas dariku. Sekarang kamu selamat dariku. Makanya tadi aku jawab tidak. Kenapa? Nyawaku masih ada. Selama nyawaku masih ada, mungkin Allah membalik keadaan seseorang. Walaupun seumur hidup tidak pernah maksiat, bisa jadi di akhir hayat maksiat akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu jawabanku pada iblis. Iblis ini ngomong seperti itu ingin nipu Imam Ahmad. Dia ngomong kayak gitu, kamu selamat sekarang ya. Seumur hidup aku sesatkan, aku ajak melakukan keburukan, tidak pernah mau. Sampai dalam keadaan sekarat seperti ini. Berarti kamu sekarang sudah bebas dariku, selamat dariku. Dia ingin aku ngomong iya. Kalau aku ngomong iya, berarti aku membanggakan diri. Ujub. Itu yang diinginkan oleh iblis. Dia ingin aku jawab iya. Kenapa? Dengan begitu, kalau kemudian aku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini orang-orang istimewa di sisi Allah. Ini Imam Ahmad, seorang alim, amil, ngamalkan ilmunya, saleh, mujtahid. Seperti itu takutnya terhadap ketetapan Allah, karena kita tidak tahu ketetapan Allah. Dengan sangat mudah Allah itu membalik keadaan seseorang dari baik menjadi buruk atau juga sebaliknya. Begitulah dari ini kisah Imam Ahmad ini kita belajar mengetahui bahwa setan itu memiliki sifat hasad yang besar, sifat iri yang besar kepada manusia. Ya apa caranya manusia itu melakukan sesuatu yang memancing murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hati-hati. Kemudian kembali ke pembahasan awal tadi bahwa orang yang selalu merasa ceroboh di dalam amalnya, padahal amalnya maksimal, tapi selalu merasa ceroboh, ini adalah orang mukmin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang lalai itu berbeda. Orang yang sering lalai dari Allah, baru sedekah sedikit merasa waduh, subhanallah hari ini istimewa. Saya tadi berhasil sedekah, membantu orang. Merasa sedekah sepisan tok bangga. Biasanya tidak pernah sedekah. Sedekah satu kali bangga. Atau biasanya semalaman tidur, tidak pernah bangun malam. Baru satu malam bangun, melakukan sholat beberapa rakaat saja, paginya sudah waduh, saya ini orang paling istimewa di daerah saya. Saya bangun malam, orang sini ini tidur semua, nggak ada yang bangun. Baru bangun malam satu kali sudah merasa bangga. Ini orang-orang yang lalai, tanda amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Orang seperti itu, orang yang beramal dan membanggakan amalnya, merasa banyak amal, merasa amalnya maksimal, merasa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ini sebabnya apa? Ini gagal tarbiyah. Dia itu tidak pernah duduk di hadapan seorang murabbi, tidak tertarbiyah dengan benar. Dan banyak orang-orang model kayak gini zaman sekarang. Dan sangat disayangkan, banyak lulusan pesantren, lulusan madrasah diniyah, lulusan perguruan tinggi Islam, jurusan agama, tapi jadi permainan setan. Ilmunya baru sedikit, bangga. Kemudian merasa lebih baik dibanding orang lain. Jadi permainan setan. Lulusan-lulusan model kayak gini ini
Jadi permainan setan seperti anak kecil main bola, ditendang sana, tendang sini. Orang mukmin itu, tanda orang mukmin yang benar itu kebaikan yang dia lakukan merasa itu adalah keburukan. Jadi orang mukmin itu begitu, banyak melakukan kebaikan tapi merasa kalau dia orang tidak baik. Sebaliknya orang yang imannya tidak benar, orang bodoh itu jangankan kebaikannya, kejelekannya dianggap sebagai ibadah. Melakukan keburukan, kejelekan, merasa kalau yang dilakukan adalah ibadah. Orang mukmin yang benar tidak begitu. Ibadahnya dianggap sebagai keburukan. Orang mukmin yang benar itu diantara tandanya tadi itu, selalu berimbang antara khauf dan roja, antara rasa takut dan harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah mengatakan, seandainya nanti di hari kiamat ada malaikat yang menyeru, ayo semua yang ada silahkan masuk surga semuanya, kecuali satu tidak boleh. Aku akan takut kalau satu orang itu adalah aku. Dan sebaliknya, jika seandainya di hari kiamat nanti ada malaikat menyeru, ayo semua yang hadir masuk neraka semuanya tanpa sisa, kecuali satu yang nggak masuk neraka. Aku akan berharap satu orang itu adalah aku. Nah, begitu, betul-betul berimbang antara takut kepada adab Allah dan harapan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda orang imannya bermasalah dan amalnya tidak diterima adalah merasa banyak beramal, merasa amalnya maksimal, merendahkan orang yang lain, merendahkan orang yang melakukan maksiat. Tanda orang kayak gini tertipu oleh setan. Orang maksiat itu bukan untuk dihina, bukan untuk direndahkan. Orang maksiat itu perlu dikasihani, dibantu, didoakan agar segera dibantu oleh Allah untuk tobat, untuk mendapatkan ampunan. Begitu ulama salaf itu. Mereka itu ibadahnya maksimal, tapi tidak pernah merendahkan satupun pelaku maksiat. Tidak. Justru akan membantu terus semaksimal mungkin agar dia bagaimana caranya bisa bertobat. Doa di malam hari, bangun doa untuk orang-orang yang maksiat itu agar segera tobat dan mendapatkan ampunan Allah. Adapun orang yang beramal, kemudian banyak beramal, banyak melakukan ketaatan, kemudian merendahkan orang yang maksiat, semakin tambah ibadahnya, semakin merendahkan orang lain. Semakin bertambah ilmunya, semakin sombong, semakin merasa hebat. Orang kayak gini adalah orang yang dijadikan permainan oleh setan. Sealim apapun, walaupun dia ustadz, jadi permainan setan, tertipu oleh tipu daya setan. Kaedahnya itu, kalau kita ingin bagaimana sebenarnya kita di sisi Allah, semakin kita bukan merasa apa-apa, berarti kita adalah sesuatu di sisi Allah, punya kedudukan. Semakin orang itu merasa nggak punya kedudukan, semakin merasa hina, saat itulah orang itu tinggi kedudukannya di sisi Allah. Semakin orang merasa hebat, semakin tidak punya nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yaj'alna wa iyyakum nasib min ittiba' al-habib في الأقوال والأفعال ويحفظنا وإياكم من سيء الخصال ويوفقنا وإياكم لزين الفعال بجاه النبي محمد صفوة أهل الكمال يشرح لنا الصدور ويسر لنا وكل الأمور بجاه محمد بدل البدور يا غفور يا شكور اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحقنا بالاستقامة وفضل ذات الندامة يوم القيامة يا رب العالمين بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد دعانا ولا تخيب رجعنا وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وإلى حضرة الضالين صل وسلم على سيدنا ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.